पिछले जुमेरात को एक ज़िला कुरम में एक 200 गाड़ियों का काफ़िला जा रहा था जब उस पर हमला हुआ और इस हमले में कम से कम 43 लोग शहीद हुए। अभी हमारे पास पूरी फिगर्स नहीं है क्योंकि कुछ लोग शदीद ज़ख्मी हैं, क्योंकि उनको तिब्बी इमदाद नहीं मिल रही तो शायद उनकी भी जान ही चले जाए। इसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई जिसमें एक और 21 लोग कत्ल किए गए, जिसका मतलब है कि इन सबको मिलाकर हम वी हैव अबाउट 64 डेड। उसके बाद हुकूमत का एक वफ्द ज़िला कुरम गया और जिसके बाद एक ऐलान किया गया। इंफॉर्मेशन एडवाइज़र टू KPCM बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि जी जंग बंदी का ऐलान हो गया है। साजिद हुसैन तूरी जो पिछले हफ्ते हमारे साथ ही थे इस शो पर, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि वहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं कि मामले को नॉर्मलाइज किया जाए, लेकिन जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं ग्राउंड से, उसके मुताबिक अभी तक झड़पें जारी हैं और कुल मिलाकर 88 लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं। 111 के करीब जख्मी 111 के करीब जख्मी हैं। अभी तमाम फिगर्स की हम तस्दीक नहीं कर सकते। अब जब भी कुरम में इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है और इस तरह की जो डेथ टोल है वो तो हमने कई सालों से शायद नहीं देखी, तो एक सवाल पूछा जाता है कि ये मसला क्या है? क्या ये फ़िरका वाराना मसला है? क्या ये कबायली मसला है? क्या ये ज़मीन का तनाज़ा है? इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और इसकी ओरिजिन डिस्प्यूट का क्या है? तो ज़ाहिर है कि इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन आज हमने दावत दी है जर्नलिस्ट और रिसर्चर रहमान साहब को, जिन्होंने काफ़ी तहकीक की है कुरम एजेंसी की जोग्राफिया पर और उसकी तारीख़ पर। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अगर आप थोड़ा सा हमें समझा सकें और हमारे नाज़रीन को समझा सकें कि ये मसला शुरू कहाँ से हुआ, कितना पुराना है, इसमें कितने कितने फैक्टर्स अब शामिल, और ये ज़मीन का मसला है, मजहबी मसला है, या दोनों है, या सारी चीज़ें? जी थैंक यू। मेरे ख्याल में सबसे पहले ये समझना होगा कि कुरम वाक़या कहाँ पर है। कुरम बेसिकली अफगानिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे एक ज़िला है और जहाँ की पॉपुलेशन तो एथनिकली पश्तून है, मगर उसकी 45% पॉपुलेशन जो है वो शिया सेक्स से ताल्लुक़ रखती है, जो बिल्कुल एक यूनिक चीज़ है इन बॉर्डरिंग एरियाज पे। और हम देखते हैं कि कुरम बेसिकली 3 हिस्सों में तकसीम होता है, लोअर कुरम, अपर कुरम और सेकेंडरी कुरम। अपर कुरम का जो इलाका है जिसमें बाराशनार आता है, ये शिया मेजॉरिटी इलाका है, लेकिन यहाँ पर साथ साथ काफ़ी सुन्नी गांव भी वाक़या है, जबकि लोअर कुरम में सुन्नी मेजॉरिटी इलाका है लेकिन साथ साथ शिया इलाके भी वाक़या है। अब मसला ये कि ये तो सदियों से साथ चले आ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 2 बड़े इवेंट्स जो होते हैं 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत फौजों का आना और ईरान में शिया इंकलाब का आना, इन 2 इवेंट्स का बड़ा असर पड़ा है कुरम की डायनामिक्स पे। जी, तो आप ज़रा थोड़ा सा तफसील में बताएं कि क्या एग्जैक्ट इसका इम्पैक्ट पड़ा है। जी, तो जैसी सोवियत फौजी आई तो चूंकि कुरम का इलाका अफगानिस्तान के 3 सूबों से मिलता है, पख्तीका, होस्ट और नगरहार, तो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर अफगान माजरीन यहाँ पर आए और यहाँ पर आबाद हुए तूरियों की ज़मीन पे, तूरी शिया ट्राइब्स पे। अच्छा, तूरी ट्राइब्स के पास आबादी कम है लेकिन ज़मीनें बहुत ज़्यादा है, तो दे वर वर्किंग एज ए पीजेंट्स। उन्होंने उनकी ज़मीनों पर काम करना शुरू किया, कल्टीवेट करना शुरू किया। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका और दीगर फोर्सों ने यहाँ पर जो अफगान मुजाहिदीन थे, जिसमें गुलबदीन इकबतियार की हिज़्ब इस्लामी और दीगर जो मुजाहिदीन थे, उनके कैंप्स भी खोले। तो हम देखते हैं कि पहला झड़प यहाँ पर आता है मुजाहिदीन का और शिया ट्राइब्स का। अच्छा, साथ ही साथ हम देखते हैं कि शिया इंकलाब आने के बाद यहीं से कुरम एजेंसी के पाराशनार से ही एक फिगर उठते हैं, उनका नाम है अल्लामा आरिफुल हुसैन अल हुसैनी, जो पाकिस्तान में खमीनी के वकील के तौर पर नुमाइंदा सामने आते हैं। उन्होंने पढ़ा भी ईरान और इराक से, और वो पाकिस्तान की पूरी जो शिया पॉलिटिक्स है, TNFJ को वो एक शिया पार्टी है, उसकी बुनियाद रखते हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरफ सुन्नी रिफ्यूजीज आए कुरम एजेंसी में और साथ ही साथ जो शिया पॉपुलेशन है कुरम की, वो भी काफी रेडिकलाइज हुई। तो हम देखते हैं पहला झड़प होता है 1986 में, जिसके अंदर सदा जो लोअर कुरम का सुन्नी मेजॉरिटी एरिया है, वहां से
یہ لوگ شیعہ کمیونٹی کو ایکسپیل کرتے ہیں, ان کی دکانیں پہ قبضہ کر کے ان کو وہ مائگریٹ ہوتے ہیں ٹورڈز پاراشنار. پھر یہ معاملہ چلتا رہتا ہے, کبھی کم کبھی زیادہ. 96 میں وائلنس ایک اور ہوتا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے. تو اس وقت ہم دیکھیں تو شیعہ ٹرائبز نے, چونکہ تورا پورا بڑا نزدیک تھا, انہوں نے اس طرح ویلکم نہیں کیا, بلکہ الٹا جو پاکستان فوج کی, امریکن فوجوں کی مدد کی القاعدہ اور طالبان کو پکڑنے میں. تو ان کی پھر ایک اور ٹینشن شروع ہوئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2005 میں مشرف کے ٹائم پر قرم ایجنسی سے افغان مہاجرین کا انہوں نے واپس کر دیا ان کو. تو اس کے بعد جو سنی ٹرائبز تھے, چھوٹے سنی ٹرائب منگل اور اس میں پارا چمکنی, مختلف ٹرائبس ہیں, انہوں نے اس زمینوں پہ قبضہ کر لیا جو ٹوری ٹرائبس کی تھی. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لینڈ ڈسپیوٹ ہے یہ شروع ہوتا ہے. اور 2007 میں جب تحریک طالبان پاکستان بنتی ہے دسمبر 2007 میں, تو حکیم اللہ محسود کو قرم ایجنسی اور ایجنسی کا کمانڈر بنا کے بھیجا جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی ویو آتی ہے وائلنس کی, 4 سال تک چلتا رہا وہ, 2007 سے لے کر 8, 9, 10, جس کے اندر کافی گاؤں جلے, کافی لوگ مارے گئے. اور یہ روڈ جو ہے جس پر ابھی یہ واقعات ہوئے, ٹل پاراشنار روڈ, یہ 4 سال بند رہا, اور سارے لوگ افغانستان سے, کابل سے ہو کے جاتے تھے پشاور کے لیے. دین وی ہیو سین دیٹ کہ 2011 میں ایک پیس ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد کبھی لڑائی اور کبھی کب لڑائی. لیکن ہم کافی عرصے بعد دیکھتے ہیں کہ 2021 میں ابھی ریسنٹلی دوبارہ لینڈ ڈسپیوٹ بڑے وائلنٹ ہوئے اور بڑا سیکٹریل کلر پکڑتا ہے. جی اچھا, یہ لینڈ ڈسپیوٹ کی آپ نے بات کی, حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ایک لینڈ کمیشن بنایا بھی تھا, اس نے اپنی سفارشات بھی پیش کی, لیکن یہاں کے لوگوں نے نہیں مانا. تو اب دوبارہ حکومت ایک لینڈ کمیشن بنا رہی ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے, پھر بنائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی رٹ ہمیشہ سے کمزور ہی رہی ہے اس علاقے میں. جی, ایک تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ علاقے بھی پاکستان کے دیگر قبائلوں کی طرح FCR کے تحت ڈیل ہوئے ہیں 100 سال تک. یہ بھی ریسنٹلی شامل ہوئے 2018 میں مین اسٹریم پاکستان میں. ایک تو بات یہ کہ یہاں پہلے سے ہی گورنمنٹ کی نہ ہونے کے برابر تھی. دوسری بات ہے, جہاں تک لینڈ ریکارڈز کی بات ہے, تو یہ علاقے شروع سے برٹش راج کے اندر بھی ان علاقوں کی جو لوئر کرم اور اپر کرم کے زیادہ تر زمینوں کی ڈاکومنٹیشن ہو چکی تھی. تو ان کے باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے. لیکن دونوں شیعہ ٹرائبس یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو کمیشن بنا تھا وہ اپنی رپورٹ پیش نہیں کر رہا, وہ پبلک نہیں کر رہا, جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سارا مسئلہ ڈیفائن ہے کہ ہماری زمینیں کون سی ہے اور سنی ٹرائب کی زمینیں کون سی ہے. تو میرے خیال میں جب تک یہ زمینوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جو 1986 میں صدا سے شیعہ نکالے گئے اور 2007 میں جو سنی نکالے گئے پارا چنار بازار سے, اور ان کی پراپرٹی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, تو یہ کانفلکٹ جاری رہے گا. اچھا, موجودہ جو انریسٹ ہے اس میں سوشل میڈیا کا بھی کوئی کردار ہے؟ بالکل. یہ ان 2-3 سالوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں سائڈ سے نوجوانوں کے ایک بڑے گروپ باقاعدہ سوشل میڈیا, خاص طور پر ٹک ٹاک اور فیس بک کا بڑا استعمال کر رہے ہیں. وہ پروک کرتے ہیں ایک دوسرے کو, جب یہ فائرنگ ہوتی ہے, جب یہ حملے ہوتے ہیں, تو وہ باقاعدہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یار ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. تو میرے خیال میں جب میں لاسٹ ٹائم ابھی گیا تھا اسی سپٹمبر میں, تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ کافی سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی ٹینشن تھی, اور جو وہاں کے عمائدین تھے, شیعہ عمائدین اور سنی عمائدین, وہ نوجوانوں کو سمجھا رہے تھے کہ یار اس سے مسئلہ خراب ہوگا. تو میرے خیال میں یہ جو ایک دوسرے کو چیلنج کرنا سوشل میڈیا پہ, خاص طور ٹک ٹاک اور فیس بک پہ, اس سے بھی بڑا مسئلہ گمبھیر ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے, اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, آپ کو کئی ویڈیوز ملیں گی جو کہا جاتا ہے کہ قرم ایجنسی ہے. کئی کی تو تصدیق ہو چکی ہے, جیسے کہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے ایک ویڈیو دکھائی تھی کہ ایک ایمبولینس جا رہی ہے, اس میں لاشیں ہیں, اور ایک بچہ آ کے اس پر ایک پتھر یا ایک لکڑی پھینکتا ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے ہیں. لیکن بہت, جیسے کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کے کوئی کرائسس آتا ہے یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, تو پھر ہر جگہ کی پرانی ویڈیوز کو بھی یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے, اور مقصد ہوتا ہے کہ ایسے نفرتیں بڑھیں اور مزید انتشار پھیلے. تو کچھ ویڈیوز ہیں جن کی تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ پارا چنار اور قرم کی نہیں ہے. ایک ہے کہ ایک ویڈیو ہے, وائرل ہے, میرا خیال ہے کہ کوئی 50,000 یا لاکھ بار یہ شیئر اور لائک ہوئی ہے, جس میں ایک کیپشن دیا گیا ہے کہ ایک شیعہ شخص کو ایک نہر میں
डुबा कर मारा जा रहा है। जहाँ तक हमें पता है कि ये जो वीडियो है ये इराक की नहीं, इराक की नहीं है, ये अफगानिस्तान की है, शायद पंशीर की है। कभी कभी इसको इराक की वीडियो बनाकर भी पेश किया जाता है, लेकिन ये उसकी नहीं है। कुरम में जो असल ख़बरें हैं वो भी काफ़ी खौफनाक है, लेकिन इसके साथ साथ एक फ़ेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का सिलसिला भी जारी है। अभी एक फ़ेक वीडियो के बारे में आपको बताया था, अभी दूसरे के बारे में बताते हैं जिसकी तस्दीक हो चुकी है। और ये है एक छोटे से बच्चे की एक वीडियो है जिसमें वो बच्चा रो रहा है और इसके साथ ये कैप्शन दी गई है कि इस बच्चे को भी कत्ल किया गया है। ये वीडियो जेन्युइन है, लेकिन ये है कई साल पुरानी। इतना हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ से आई थी। अगस्त में जो झड़पें हुई थी कुरम ज़िला कुरम और पारा चिनार में, उन दिनों में भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक मिसाइल फायर किया जा रहा है। वो वीडियो असल में शाम की थी। बहरहाल मिस इन्फॉर्मेशन अपनी जगह, जो हकीकत है कुरम की वो इससे कई गुना ज़्यादा खौफनाक है। एक मैं तो कहता हूँ कि एक मिनी खाना जंगी ही चल रही है। मिनी खाना जंगी। ज़िया साहब हैं अभी लाइन पे? जी ज़िया साहब हैं हमारे साथ? जी हैं। जी हूँ। ज़िया, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपने अफ़गान जंग से शुरू किया, अब तक की आपने अपडेट किया हमें। ये जो लेगेसी है 79 की अफ़गान जंग से हमारे जहेज़ में हमें मिली है, हमारे स्ट्रेटेजिक जहेज़ का हिस्सा है, वो है प्रॉक्सी वार, यानी शतरंज की बिसात, जिस पे बाहर के ममालिक भी अपने अपने मोहरे चलते हैं ताकि तवा गरम रहे। तो उस ज़माने में हम सुनते थे कि जी ये शिया सुन्नी वो ठीक है, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन बाहर की जो क़ुव्वतें हैं जिसमें ईरान का, खलीजी ममालिक वग़ैरह का नाम लिया जाता था कि ये जो हैं ये भी, इनकी जंग भी इनडायरेक्टली यहाँ चल रही है। लेकिन मेरा ख़्याल है क्या हमें ये फ़र्ज़ कर लेना चाहिए उस वाक़े को, तो अब मुद्दतें गुजर गई, अब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है? जी, एक तो आपकी बात सही है कि उन वाक़यात के असरात तो थे, लेकिन जो कन्फ्लिक्ट है वो बड़ा लोकल है और मतलब वो बिल्कुल लोकल है। वहाँ पर उसका बड़ा ताल्लुक यहाँ की लैंड डिस्प्यूट से है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में वैसे भी मुहर्रम में या आम दिनों में शिया सुन्नी वायलेंस तो होता है, लेकिन यहाँ का वायलेंस बड़ा सीवियर होता है। अच्छा, यहाँ अब हमने देखा है काफ़ी अर्से से यहाँ पर मुहर्रम के दिनों में वायलेंस नहीं होता। यहाँ पर हमेशा जब भी कोई लैंड डिस्प्यूट हुआ है वही वायलेंस बढ़ा है और फैला है। एक गाँव से लोअर कुरम से शुरू होते हैं, फिर अपर तक पहुंच जाते हैं और अपर से शुरू के नीचे पहुंचता है। तो मेरी राय ये कि यहाँ पर जो सेक्ट है या मजहब है उसको इस्तेमाल किया जाता है लैंड डिस्प्यूट में, ताकि ये वायलेंस पूरे जिले में फैले और उससे ये मसला बड़ा सीवियर हो ताकि लोग जमा हो सके। अच्छा ज़िया, ये जो आपने बताया था कि हुकूमत ने लैंड कमीशन जो पिछला था उसने एक रिपोर्ट बना तो ली, लेकिन वो उन्होंने अपने तक ही महदूद कर ली, उसे उन्होंने शाया नहीं किया। उन्हें ये डर था कि इस रिपोर्ट के नतीजे में मज़ीद फसाद ना हो जाए। उस रिपोर्ट के ना आने के बावजूद फसाद तो वहाँ मुसलसल हो रहा है। तो फिर अब हुकूमत जो है क्यों वो रिपोर्ट जो है शाया नहीं कर रही ताकि ये मसला एक दफ़ा हल हो जाए? भले रिपोर्ट के शाया होने के बाद बदअमनी फैले, लेकिन फिर वो आखिरी बदअमनी होगी ना। जी, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एक मरी एग्रीमेंट हुआ था, मरी मुआहिदा 2011 में, जब 4 साल बाद टल पाराशना रोड खुला था, जिसके अंदर सारे फरीकीन और सारे इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस और ट्राइबल लीडर्स बैठे थे, और उस एग्रीमेंट में ये फैसला हुआ था कि हम जिन जिन की ज़मीनें कब्जा हुई है उनको वापस दी जाएगी, चाहे वो प्रॉपर्टी की शक्ल में हो या जो अबर्डन गाँव है वो उनको वापस दिए जाएंगे। अगर उसी मरी एग्रीमेंट को भी अगर देखा जाए, उस पर भी अमल किया जाए, और साथ ही साथ चूँकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिटिश राज के अंदर भी इनकी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी हद तक हो गई थी, तो उनका वो मसला नहीं है जो दीगर कबायली इलाकों का है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे सिंसियरिटी से तो ये मसला रिजॉल्व हो सकता है। और दूसरी बात है कि ये कम्युनिटी आपस में उस तरह ना रह सके जो दिहाइयों पहले रहती थी, क्योंकि इनके वायलेंस ने इतना गैप पैदा कर दिया दोनों के माबेन कि गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ये मसला कुछ हद तक हल हो जाएगा जब तक, क्योंकि
ان ایریاز میں بلکہ پورے پاکستان کے دیہی علاقوں میں یا ٹرائبل علاقوں میں جو زمین کا مسئلہ ہے وہ بہت سیویئر ہوتا ہے. اس کے اوپر لوگ مطلب لڑائی بھی ہوتی ہے, قبائلی لڑائی بھی ہوتی ہے. لیکن یہ مسئلہ اس لیے سنگین بھی ہے کہ یہاں پر وہ مسئلہ سیکٹرین کلر پکڑ لیتا ہے. تو آئی تھنک مری ایگریمنٹ کو اگر دیکھا جائے, مری ایگریمنٹ پہ امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کیا آپ کا خیال ہے ضیاء, جیسے آپ نے بتایا ہے, ہم جانتے بھی ہیں کہ حکومت کی رٹ تو وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے, تو جو بھی اگریمنٹ ہوتی ہے آخر کار سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کیا اگریمنٹ کو انفورس بھی کیا جا سکتا ہے؟ انفورس تو ریاست ہی کرا سکتی ہے. تو آپ نے جو دیکھا ہے کرم میں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر حکومت کسی بھی چیز کو انفورس کرا سکتی ہے؟ دیکھیے صرف کرم کی بات نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھیں تو پاکستان کے جتنے بھی جو ساؤتھ بیلٹ ہے جس میں سابق قبائلی علاقے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو سٹل ڈسٹرکٹ سے ڈی آئی خان اور بنو, جس طرح حالات خراب ہے وہاں دیگر, تو ایسے میں مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ ایسے میں گورنمنٹ یہ چیزیں امپلیمنٹ کروا سکے, کیونکہ آلریڈی وہاں پر ٹی ڈی پی کی ریزنجنس ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بہت وائلنس بڑھا ہے. آئی تھنک اٹ از ویری بگ چیلنج, اور یہ سویلین گورنمنٹ کا کام بھی نہیں ہے. مطلب اب چونکہ یہ علاقے مرج ہو چکے پاکستان منسٹری پاکستان میں, تو پولیس کے حوالے کیے گئے. اب پولیس بیسکلی آتی ہے, پولیس ٹرین ہے بیسکلی لوکل پولیسنگ کے لیے, واچ اینڈ وارڈ کے لیے. دے آر ناٹ ٹرینڈ ٹو کاؤنٹر دیس بگ ٹرائبل لڑائیاں, جس کے اندر 2021 میں طالبان قبضے کے بعد جس طرح اسلحے کا فلو آیا ہے دوبارہ دونوں سائڈ پہ, جو جدید اسلحہ استعمال کرتے ہیں, ریپڈ لانچر استعمال کرتے ہیں. آئی تھنک پولیس از ناٹ ٹرینڈ فار اٹ, اور یہ اس کے اندر آپ کو بلاخر دوبارہ فوج بلانی پڑے گی. بات وہی گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے. ضیاء صاحب شکریہ. یہ بات درست ہے کہ وہ بیچاری پولیس کیا کر رہی ہے, راکٹ لانچرز, اینٹی ایئر کرافٹ گنز, تو ان سے سب قبیلے مسلح ہیں, سب قبیلے مسلح ہیں. اور دیکھیں اب یہ ایک اور چیز ہے کہ بڑا آسان ہے ہمارے لیے کہنا کہ جی فوج کو جانا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے سر؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک اور محاذ کھلے گا, پھر ایک اور محاذ کھلے گا. آپ کو گن شٹ ہیلی کاپٹرز وہاں پر استعمال کرنے پڑیں گے, آرٹلری استعمال کرنی پڑے گی, کولیٹرل ڈیمیج ہوگی, اور پھر وہ بات کہیں اور اس میں اور فریق بھی آ جائیں گے, وہ آگ تاپیں گے, اپنے ہاتھ گرم کریں گے. تو یہ ہے.